аввало ассалому алайкум тамоми шаҳрвандон ҷумҳурии Туристон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, мухолифон, равшанфикрон, озодаандешон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ, ҳама сиҳат саломат бошен. имрӯза мавзӯе ки мондем асосан бачаҳои партизанда барои гуфта будем ки яке аз мақсади асосии ҳамин канал, одна из задач этого канала развить политические знания каждого человека, фарҳанги сиёсии ҳар як тарафдоре ки андешаи озодихоҳ аст баланд бардоштан аст. ҳамҷа мондем мо актуальни темае ки ҳозир данни время рафтестай бисёр одамо хеле чӣ даанда заблуждение даанд, бисёр менависанд. ман рости гап бисёр дарс дорам, барнома кадестем, партизано кор кадестан, амал кадестан партизано дар дохил, асосан мо 90% ки дар дохил аст. партизаное ки дар дохил ҳастем, аксари шумо якта чиза ман мегӯм ки шумо бояд асоси чиза донем. барои ҳамун ман ҳамин мавзӯъро мондум ки интрига ва манипулятсия. Интрига чист, манипуляция чист? Ҳаст политическая интрига, ҳаст политическая манипуляция. Политическая манипуляция, политическая интрига ҳам Google да менависем мебурояд, хитон мехонем, ҳам калатонда мемонад. Но одновременно ман шумо да мегӯм иҷада. Ҳамин Юлий Цезара ман ҳамин основной темаи мавзӯъда Юлий Цезара суханоша мондагӣ. Юлий Цезар мегуфт ки диктатор всегда привлекает мнение народа через своих подданных, изобретая новые методы манипуляции и интриги. Юлий Цезар ҳама вақт барои муайян кардан, установид кардан дар ҳудуди империяш ба воситаи одамое ки критика мекард, тоҷикиста бигӯм, критика мекард, специально одам месохт аз ҷониби хизматгорош. Критика мекунад, аз ҷониби ҳамун критика кардан уже автоматически дига одамое ки минениш чӣ гуна аст установид мекард. душманоша да ҳамихе гап тақсим мекард, гап мебуровард ҳарчи. Император касал шуд, император мурд, император ҳарчи шуд бедор мекард ҳамихе. Дига одамо хеле дарништа ҳаст ку дарни ҳукуматиштан кор мекардаги одамора установид мекард таким путём. Устанавливая, ликвидировал. фаҳмидӣ? муайян мекард, даф мекард. яке аз ин системаҳо буд. ва ҳаминҷода асосан ҳозир современный вид асри 21 ба чӣ гуна манипуляция буромадагӣ? Манипуляцияи информатсионӣ буромадагӣ ки мову шумо медонем шитоби аз основной темаҳое ки вақти охир буд. вақти охир чӣ темаҳо буд дар байни мардум? партизан амал кадестай, партизан муайян кадестай, бузоя партизан аниқ кадестай, едини база партизан кишодестай, партизан ҳуҷум кадестай. барои ҳамин чизо ҳамада муайян кардани чихе кланови структура сохта шудагӣ, чихе тарзи системаи ҳамин ҳукумати Эмомалии Раҳмон чӣ дар дохилу чӣ дар хориҷ сохта шудааст, барои муайян карданаш хеле ин агентош ки дар хориҷа кор мекунад барои дигарои фурӯхтан дига минтақаоя ҳамашда партизано кор кард. ва ҳамин чизо уже ошкоршавиш сар шуд дар байни ҷомеа. ошкоршавӣ ки сар шуд, ё чӣ кор мекунанд? автоматически бояд ягон чиз созанд. ба чӣ сохтанд? ина мисол основной тема чӣ буд?
بچه های پامیر برای چی منطقه پامیر فقط دستگیر میکنن محکم میکنن؟ یک برای چی ایزد اما محکم؟ برای چی ژورنالیست ها از دلیر امام علی دیگه آدما محکم؟ برای چی ایزد اما محکم؟ برای چی کرامت شریفов مود؟ برای چی همه چیز اوجه آشکار کرد که سیستم کلانا کوش همینجا ده کلانا توزه کرد همین آیاده همه را اوجه فهمید سیستم اومره قوت خیلی کشته همه تیما که خیست جنگ سر کردن قرغیز ده منیپولیاسیون نشد فکری مردم جلب کرد نتونستن اوجه پارتیزان اوجه اتویت داد که خیلی جنگ سر شد اکدام حساب جنگ سر شد اپشتی نارکوتیکوی خدا شد دویم گرفتن تمایی که نمین اوبسه پوبسه او تمای خیزاندن شد اوجه ده همه فکرش بند شود این تمای هم نچسبید سیوم تما امام علی مرد میبرد با همون ده میچسبید باید هر یک پارتیزان هوشیار باشی ما گفته استیم شما دم لیکن همین روزا موضوع ما کارت که 10-15 منوت گپ میزنه اساس هر یک کدامت خون گیر چیه خون گیر همین یوتیوب ده مینویسی پالیتیسکه مانیپولاسیا مینویسی میبروید پالیتیسکه اینتریگا مینویسی میبروید پالیتیسکه مانیپولاسیا ما شما ده میگم общественная манипуляция, политическая манипуляция один из способов управления большими количеством людей, коллективами, сообществами. Аз джониби гуру, фамилен, аз джониби определенные сообществами и так далее, путем создания иллюзий и условий для управления их поведением. Фамилена? یعنی که پالیتیسکی منیپولیاسیا این یکی از متد های می باشد که من تاجیکشی با پیرواد میکنم متد می باشد که با راهی ساختن ایلوزیا فکر بردن ایلوزیا میگرده فکر یگان چیز بند میکنی ایلوزیا اداره کردن جامعه است فهمیدین برای منفعت های شخصی анамун гурӯҳ анамун клан анамун политически определённый кругое ки ба ҳамон эмомалӣ худаш тааллуқ дорад ина номаш манипулятсия мешавад политически манипулятсия мешавад баъд ҳаст политическая интрига барои он ки основной асос барои фикри мардума бурдан моддаи 13 ман гуфтум чи дар дохили ҳукуматда кор мекунӣ любой касе ҳастӣ همین چی حکومتی چی مردمی هر کسی که از وطن تا دوست میداری ماده 13 ای رسورس دور کردن ایرا خوجه هاشون سوید میتن خوجه ها سوید میتن که فکری مردم تا دیگه جو بر فکری مردم تا دیگه طرف تا بند کنین که شتابی او هوشیار نشود همین لبای حالت همین خاکتا تو فکر نکنی فقط غلامی تا فکر کنی فقط غلام بودن تا فکر کنی خاک فکر نکنی خاک فکر کردی و بایگری تاست و همش برای همون است برای انامون این манипуляция политический манипуляция анамхе اداره میکنن политический манипуляция یعنی که один из способов управления большими количеством людей коллективами сообществами и так далее путем создания иллюзий и условий для управления их поведениями ина меневисен гуглда меброяд худаш политическая манипуляция меневисен меброяд баъд политическая интрига меневисен баъд фаҳмидед политическая интрига political intrigue мешад французский intrigue мешад латинский intrigate мешад запутывать кардани мардум уже интригаш фаҳмидед на заблуждение да мебари мардум уже куҷо рафтанша намедонад фикраш чӣ мешад да аниқ кара наметавонад барои ҳамақа сознательные происки кавезри скрыто осуществляемые действия с использованием различными неблаговидных приемов методов средств зачастую осуществляющиеся политическими противниками оппозиции
для достижения своей цели могут обретать различные формы, интриги, внутрипартийные, закулисные, парламентские, тайные, фракционные. Фамилия? Яни сознательные происки, каверзы, скрытно осуществляемые действия. Яни интригаш, ботарики, дурух, аз ҷониби як гурӯҳи муташаккиле ки ҳаст, ки политик, ки оппозитсионер барои фикри мардума ҷалб кардан ба дига самт, иллюзия ва сохтани як муҳити сунъии мафкураи одамизота, мафкураи ғуломои идора кардан барои расидан ба мақсад ва барои дур кардани оппонент, фаҳмидем, дур кардани противник истифода мебарад. ана ина номаша политическая интрига мегӯяд. барои ҳамин ҳар як кадоми шумо ки анамина гӯш мекунед, дигароба тақсим кунед, канал ба обуна шавед. бисёр чизо ҳаст ки савола наковен ягонҷо ба ҳар як кас гуфт ҳамин канал будроян ҳама саволотонда ҷавоба ҳамун запис сора буковен ҳама ҷода гуфтагиём ман определённи чизои ман пешакӣ гуфтагиём ки анамихе чизоро месозам, анамихе корора мекунам. барои чӣ? танҳо барои расидан ба мақсад, штоби шумо ресурса фикр накунед. бо ҳамун клан биёяд, бо хоҷаҳошон месозад ё намесозад. просто иҷода хориҷиҳо ё да ёд метан ё месозанд анамин чиза. ҳамине аҳамият битен, анализ кунед. айгуҷо ҳамин гап пайдо шуд, баъди кадом вохӯриҳо пайдо шуд, киҳо кадом хориҷиҳо ки вохӯрд, хелӣ шуд. ҳамаша анализ кунед. мозг анализ кунед. бояд аналитически способност дошта бошад каждый партизан. фаҳмидем? ягон чиро дода нашавем. фикр накунем ки мисол мо чӣ накадестем аҳамият, мо ҳама чиро аҳамият метем, ҳама чиро наблюдат мекунем, кор кадестай партизано. лекин политически интригаи манипуляция ба дода шудан мумкин нест. барои он ки ин чиз барои искусственно тра идора кардан, искусственно фикри тра дига тараф ҷалб кардан ай партизанӣ. ман гуфтагием шумода зиндагии хуб партизанӣ, зиндагии обод партизанӣ, тамоми неъмати дунё мехоҳӣ партизанӣ. хоки ватанат ба сарзаминат бояд соҳиб шавӣ. хуҷаиндор бояд соҳиб нашавад. хуҷаино бояд таъин кунанд уҷада. хуҷаино бояд бо ягон каса созанд, шумо бо қарсак зада хитон бурда монед. фаҳмидед? лекин шумо дода нашавед. политически манипуляция, интрига ва хатое ки як бор кардем соли 92 бояд идов такрор нашавад. идов вообще такрор. ҳар яктат анализ кун. ҳар як чи анализ кун, таҳлил кун, хулоса да биё. правильно хулоса биё. ин ягон чизи чи нест. просто хушрӯ вақте ки инсон подсознательно мегӯяд ки ино подсознательно шумода внушад мекунанд, подсознательно тов метан, подсознательно гап мезананд. фақат як чиза мегӯянд. дига оппозитсионер ҳамун чиза гӯяд, гар ту фақат ҳамуна мегӯӣ не ки худаш мегӯяд. баъзе одамое ки ҳаст ҳатто ё чи эмомалӣ раҳмон ҳам мебурад фақат пешво 30 сол шуд пешво мегӯяд. мағзи сари одамда ворид мешавад ку. анамин системаи ҳамун эмомалӣ сохтагишам дар берун ки идорашаванда ҳаст, анами хел аст. фақат ҳамун гапое ки уода дар кор ҳамонро такрор кардан мегиранд ки манипуляция, интрига ворид сохтан дар майнаи мағзи сари ту барои идора кардани контроли ту. фаҳмидӣ? барои ҳамқа ҳар як кадоми ту ҳушёр бош, доно бош. одамое ки дар дохил ҳам ҳастен, партизаное ки дар дохил ҳастен, ман шумода гуфтаниём ки ҳамин якта чиз буда инагда ҳамин юли чи ҳатто агар макиавелизм дам ҳаст ин система, иногда распространяя ложную информацию, чтобы установить других людей. яъне ки установить кардани инсон ҳозир дига ино партизано установить кардан наметавонанд ку. партизано установить кардан намешавад. партизане бояд чӣ установить кунӣ? ягон гап бурорӣ ки ҳамун гап резонанс диҳад. ҳамун гап резонанс диҳада мардум ҳамба привлекат кунад. мардум ҳамба гуфта ягон чи қарзак зада бо ягон чи нависта монад да. фаҳмидӣ? ҳамун нависад я комментарий оба нависад ки мурд. фаҳмидӣ?
Она установление через аккаунт. Фамиди? Дода нашав мегуман. Бози ложни сохтае ки месозан дода нашав ягонтуд. Ягон вақт. Фамиди? Амният хушру кор мекунад. Амниятиё айку ва ё миллион намедонам маълимошон фитесам ку хориҷиё хати кор мекунанд ё якҷоя системаошон. Барои фикри мардума бурдан дига тараф. Барои чӣ? Ту ина мур намедон любой гапи мошини мебуроран ҳамми то ҳамон ба увликатсия мекунӣ. Ҳамми то ҳам ба увликатсия мекунӣ. Барои установид кардани партизан аст. Партизана бояд установид кунӣ. Любой хел установид кунӣ. Чӣ хел установид кардан дар кор? Ягон чиз сохтан дар кор. Ягон чиз сохтан дар кор ки диққати мардума ҷалб кунад. Диққати мардума ҷалб кунаду партизана созӣ. Ҷанга сохтан дуруға нашуд. Штоби мардум партизан бихезад. Нашуд, наафтид. Дига чӣ месозанд? Намеафтад. Чӣ ба? Вақте ки ман шуморо гуфтагиём системаи партизания мошнигиш дар он ки ино намедонад ки душман кӣ. Мефаҳмед шумо? Ино намедонад. Анамин чиз. Ина ҳар як ҳамин ки амодда ҳаст, инсонҳое ки дар амод меистад, ҳар як состафи амод ин чиза медонад. ҳар як составе ки амодда меистад, ҳамаш медонад ки ҳамин чиз чӣ хели аст. Фаҳмидед? Дода намешад хели. Манипулятсия, интригада дода намешад. Барои он ки ора 2 сол мо шиштагием суҳбат гапзанон гузарондагием ки байни худ мо ки бояд ҳамахел чизҳо ташкил мекунам барои установид кардан. Чтоб ту инамин дарни Тоҷикистон мурда мегӯи хурсанд меши ягон чи менависи ку? Не. Установид мекунам. Установид мекунам. Барои установид кардан. Барои ҳамақа ягон чи ба ягонта дода нашав. Хушрӯ фикр кун. Калақати фикр кун. Анализ кун. Ман шуморо гуфтагӣ ҳамин худат ҳастӣ дарни вуҷудатда бо якта дига худат ҳастӣ. Я дорӣ ку? Анаму яи ту мегӯ ҷавоба. Вақте ки любой инсона гӯш мекунӣ ту. Любой инсоне ки ҳаст гӯш мекунӣ, ана ҳамун ҳаст дарни туда будагӣ внутреннияму чӣ дорӣ ку ҳиссе ки дорӣ ту ҳамчун инсон, ана ҳамун тура мегӯд ки гуҷода чӣ гап аст. Гуҷош дурӯғ, гуҷош рост. Барои анамиқа дода нашав. Манипулятсияда ки қурб намурӣ мегӯм ман бо мегӯм. Барои намурданат ҳамин записае ку дигаро тақсим кун. Ҳаминҷа ҳамин канал ба обуна шав. Барои намурданат бикун. Барои ягон чи не. Намурданат ки месозанд. Бо мегӯм месозанд любой чи. Тақсим кун. Намедонам маҳаллада, кӯчада тақсим кун. Бас кун тарсидана. И канал ягон экстремисти нест, террористи нест. Тақсим кун, бигиранд, подписатсия кунанд, гӯш кунанд. Гӯш кара буроян ҳамаша хелаф мафкураш бедор мешад. Намеафтад манипулятсия ба. Намедонум. Якта симкарта гир, симкарти кӯчагӣ айку, анам симкартара гир, ватсапта гир, анаму ватсапи ҳама установка кун, ҳамун ватсапда. Чересамо ҳамада роӣ кун, тамом. Ӯ ба наздикӣ анамин роӣ кардан ки SMS-ҳо рафт ки ҳамун бисёр телефонҳои Тоҷикистон ки ватсапотоно мехонем SMS. Дурӯғ ай. Ӯ установид кард наметавонад Тоҷикистон. Кадом давлате ки спутник дорад, ито ҳамонро майку определённи система қати установид гӯш кара метавонад. Тоҷикистон наметавонад. Ман шумода гарантия метавонам как специалист кор кардагим ман. Бовар накунед манипулятсияшонда. гӯш кара наметавонанд. WhatsApp гӯш кара наметавонанд. Ман шуморо мегӯям. Гӯш кара наметавонанд. Ҳамин WhatsApp гӯш кара наметавонанд. Вообще гӯш кара наметавонанд. Вообще то телефоно дасти ягон кас дар наафтад, ҳамун QR коди анамун WhatsApp атайку QR дорад ку, то анамунша нафаҳмад гӯш кара наметавонад. Мефаҳмед шумо? Наметавонад гӯш кара. И дурӯғ ай. ӯ пеши хонада меояд, определённи антеннаи плингатор мега, ҳама вақти мемонаду связата қапида, антенната қапида. Агар телефон прямой кара боша, антенната дигараша меқапад. Не ки WhatsApp қапида наметавонад. Гир WhatsApp мон дигар номерое ки дори ку телефонда 100 та номер дори, шояд як телефонда. Ҳеч чи накунӣ,
برای پارتیزانی این همیشه کار کن. هیچ ایده نویسه نمیتونی، کاغذچه نمیتونی، میترسی، تمام یک گپ گفتی گپ پول ترس قپیدگی تره ای همه میترسی کو خطیه چیکار کن؟ خطیه این همین تلفن دگیر یک سیم کارت بگیر پلون گیر همون کتی کشو واتساپ همون نمره تو بود سخرانیت کنه همه در روی کن پس کن برای زنده موندن همون کشیلا کن محل دکن کدامت که میره گوش میکنی برای دادن نشدن به مانیپولاسیا دادن نشدن به اینتریگا فهمیدی فهمو اینتریگ سیاسی گفتم مانیپولاسیون سیاسی گفتم که چی است هر ده همین قدر اداره میکنن جمع اداره میکنن برای چی خوجاشون یارو یاد میتاد خوجاشون میگوید که ای основной تема پارتیزان چی پارتیزان установить کرد اما کی است چی است چه ساخته شده که سیستم کلانوی سیستم چه ساخته شده основای دیکتاتور چی بود است کلان بود است فهمیدین تو کلانا نفهمی دیکتاتورا اینا میفهمی основای دیکتاتورا بوزا بود است چی با همین سه چیز کلان فهمیدین کلان بز رسورس ای کلی شما نبروید برای همین چیز بزنید برای یگان چینه همین چیزا باید از بین بری کلان فهمیدین بز رسورس سه تا چیز سه چیزی که اساسی ای فکرت نبروید کلان بو میگم کلان بز رسورس همین سه تا چیز گوجای با که کلان های با دیکتاتورا های گوجای که بز هست با کنترلی رو میای رسورس انت نمیشه تو باید انم خیلیش بفهم گوجای که کلان های دیکتاتورا میشود گوجای که ایکو بز های управляемый میشد گوجای که رسورس برای دزدیدن فهمیدین انم خیلی شما تقسیم کنین فکری هر یک کدام مبارز مخالف لوبای خیلی باشی فکری تا انم خیلی کار کنند فکر دیتیل نکار کند باید ابجکتیو نباهوتی حالتی سیتواسیا ده برای اون که اداره میکنن مقصد تنها یک چیز اداره کردن دزدیدن فکری من شما رو گفته بودم سنکا بود امپریا ریم با فهمیدین سنکا بود سنکا چیکار میکرد غلامای ایزوچت میکردن نگاه میکرد که همین غلام چه خامرد چه میپوشد چه نمیدونم شاود چه خامرد فقط فکری غلام بند کردن کار میگفت امپریا ریم میگفت که فقط فکری غلام بند کردن کار فقط غلام زدن هیچی نیومد اما اخرانی که گفتن کار زدنش کار که غلام پشتش سوزوک بکنه در کند خانه رود میگفت فهمیدین این مانیپولاسیا اینا برای فکری تو به آزادی آمد فکری تو به رسورس آمد آزادی رسورس آزادی دو تا چیز اساس باید باشد رسورس آزادی تیلا دارد دولت ما تیلا دارد 5 تا زواد تیلا دارد گوجا میره تیلا یکم سوال همین بیاد وقتی که یکم همین سوال آمد کیها اداره میکند همین چیزا همین چیز کلاد موندگی باشد تمام کیها اداره میکند همینا کلانو اسکای تیلوها رسورس های دولتی سیری دولتی شد از کدام وقت از وقتی که همینا دولت آمد از سال 92 این طرف وجه سیری دولتی کردن برای چی خوجاشون میدوزن خوجا تا حاضر اداره میکنن خوجا تا حاضر همه تا اداره میکنن مقامات قدرتی همه تا بیرکه زدگی میگن کارمندای مقامات حفظی حقوق گوش کردستی کارمندای نمیدونم امنیت میلیسیا پروکراتور همه گوش کردستی ماده 13 کانستیتوسیون قانون درباره اپراتیوی جستجویی بخون هم قانونای خودتون بخونه انجا ده هیکو یوه نه یوه من شما نمیگم وقت ساعت خطی میگم هر یک چیز وقت ساعت خطی میگم من سرازا نمیگم کم موزگتون کار فهمونه که کم عقلتون بود روید کارگروی مقامات فهمیدین تا که تیار یک کس بگود شما بعد همون را بکنین نه برای بعد یاد دم ایستاده بعد خاطر میایستاد بعد دیگه خاطر نمیبروید برای همون نگوین که وطن دوستداری نه اینجا فقط رسورس دوستداری است خوجا با رسورس برده کشاندن نکن خوجا گوشنه نمونه رسورس باید تیام خوجا باید سیر باشد خوجا فقط به منفعت خوجا کار کردن فکری مردم نه هوشیار شد نه فهمید رسورس چی کلان چی بز چی основа
диктатура буз, основа диктатура клан, основа зиндагии хуб озодӣ основания таҳт курсии озодӣ ресурс. фаҳмидӣ? барои анами қайку чикор кард? анами хел чиза месозад, манипулятсия, интрига месозад. Штоби фикри шумо айку аноҷада банд шавад. Основной тема буро хотират бурод. Основной тема чӣ буд? Бо мегум ман шумора бо мегум 100 бор мегум, миллион бор мегум ки каллада бестад ҳар як кадомда. Каллада нем чотка бестад. Мегум ки основной тема чӣ буд? Основной тема чӣ ба журналистон махкам, чӣ ба Умарали Қувват мурд, чӣ ба Иззат Амона депорт кардан, чӣ ба журналистҳои маҳкам кардан, чӣ ба бачаҳои Помера зиндон мекунанд, чӣ ба Померда одамое киштан, чӣ ба солдатое киштан, чӣ ба анамин основной тема, ай основной тема шуморо фикртона дур кардан, ай основной тема фикри ҳар як кадоми тиё дур кардан. Барои чӣ? Фиреб мекунанд, фиреб мекунӣ, вазифара мегирӣ, фиреб мекунӣ, лавушка мемонӣ, штоби мардум фикр накунад. Ман шуморо мегум, кон вақте ки шумо анамин клановая системаю буза партизан шав. Ҳозир ина Светат мурдост, Эмомали Раҳмон винавад. Свет мурдост, ки винавад? Эмомали Раҳмон. Яке аз манипулятсия, яке аз фикра дига ҷо бурдан. Света мекишӣ, фикри мардум свет намешад. Дидӣ? Барои чӣ? Ина манипулятсия. 30 сол шуд фикри шуморо анам тараф бурдеса. Агар не света мефурӯшад. Барои он ки ту свет кай меояд, соати 4 меояд, ждат мекунӣ ку. Фикри ту света ку. Фаҳмидӣ? Барои анамиқа. Ин яке аз тактика стратегия придумат мекунад. Ё беҳад ҳушёр шудагиянд. 30 солда хуҷаиношон изучат караги тоҷика турма шинондаги мумкин, изучат караги намедонам, пул додаги изучат караги бой кара тоҷика, намедонам ҳар чизи любой чӣ месозам. Ҳофизча мебурад, фикрат уҷа банд шавад, спортсмен одаме уна бурака меёрад, буракда банд мешад фикрат, намедонам ҳар любой чӣ месозам. Ӯ контролируеми чиз манипулятсия, интрига мешад. ҳама анами манипулятсия, интрига дига ягон чӣ нест. вақте ки ту ҳар як инсон манипулятсияи интригаи хушрӯ мефаҳмӣ, ягон чида намеафтӣ. ҳар як партизан бояд ина донад. асос барои ташкил намудани манипулятсия ва интрига ин чӣ? ман шуморо гуфтам. барои установид кардани партизан аст. партизана бояд установид кунанд. ино партизана любой намуд установид кунанд. кадомуд ки гӯш мекунӣ, рӯӣ кун. просто барои зинда монданад. нафти бо лавушкада. бо мегум лавушка то месозам. лавушка месозам, гуфтесам ки инам света мекушам, аблава мекунам ку. дурӯғ аблавара нишон метам, фикри шумо аблавада мешавад. фаҳмидем? дурӯға ина ҳозир урусо омадеса, реклама мекунам, иқа урус омад гуфта, фикри то ҳама урусода мешавад. любой чито месозам. барои чӣ? барои фикрата дига ҷо кунад, ресурса дизад. асос ресурс. асос анамун модди 13. то модди 13 ра ҳайку шумо хушрӯ дарк накунед, озодӣ ҳайку начаспен. озодии пояшда начаспен ва озодӣ иллюзиятон мешавад. бо ғулом мешен. вақте ки шумо моддаи 13 мефаҳмед, ана уҷада озодида бичаспен. як бор шин, намедонам олмондаи, намедонам амрикодаи, аврупода, любой давлати дунёда бошӣ, любой хориҷӣ ки шин, якта муборизат, якта мухолифат, любой шин, любойшда бугӯ ки ман 5 та заводи тилло дорам бугӯ. просто бугӯ, ку аму чихе ҷавоб метадтада. просто бугӯш. чихе ҷавоб метадтада. 5 та заводи тилло дорам, ман инамҷада муҳоҷир бугӯ. муҳоҷир гиреза бугӯ. гирезаи иқтисодӣ баъзен бугӯ. баъзе гирезаи иқтисодӣ аксар мардуми тоҷик барои зиндагиш омадагӣ. баъд бугӯш, анамина бугӯ. бугӯ 5 та заводи тилло дорам бугӯ, ман гиреза караги хидмат, гирези фалшивӣ караги бугӯ. ба чихели ҷавоб метад, ҷуръат бошад, намедонам. чихе ҷавоб мегирӣ ту. фаҳмидӣ? барои чӣ? барои он ки темая аз главни тема дур кардан. иёра фаҳмидан, мисол урусо сохтагиам бисёриша, Россия уже шикаст хурдеста, ин агентан аксарияташ системаошон шикаст хурдеста, бозиҳое ки сохтагиян ҳама барбод рафтеста. ай пишти чӣ? ай пишти партизано. ай пишти ки? ай пишти партизано.
برای چی؟ پارتیزان ها گوش نمیکنند. پارتیزان ها هیچ کی به گردن نمیتیند. پارتیزان هیچ کی پچینه نمیکنه. پارتیزان آزادیش هم میدوند برای اینکه پارتیزان پرینسیپ خطی کار میکنه. پرینسیپ ابراهام لینکن. ما از مادر آزاد تولد شدم، هرگز غلام نمیشم و هرگز غلامدار نمیشم. فهمیشی من آیید دموکرات و زندگی آزاد همین است. من شما رو با میگم وقتی که امریکا در مستملکه بریتانیا بود، امریکا دولت این ترقی کرده در مستملکه بریتانیا بود، حتی ماو تزدون خیتوی عمالی من میگم از پشتی، حتی امریکا وقتی که همون جورج واشنگتن میشیشت همونا یکم همون تیلای زواداش اونجا هم تیلا میگرفتن، تیلاشونو گرفته میبردن بریتانیا. انمون وقتی که تیلا و چسبیدن مردم مویم حق داریم گفته. بعد جنگ و جنجال سر شد. بعد یا چیکار کردن؟ پارتیزان شدن. پارتیزان شدن و درون سیستم که بودن، درون سیستم پارتیزانی بر وقت تشکیل شده که میگم کو تاجیکستان دا درون سیستم و در اومدن پارتیزان شده و بعد یک تا شایی که آشکار اونجا گفته انگلیسی‌ها قطعی جنجال سر کرده همون چیزا رو صاحب شد. اول انگلیسی‌ها گفت که مایل ما شما دا وظیفه میتیم، مایل دولتاتون پرزیدنتی میشد، حقوقاتون زوادای میتیم، زوادای راهبر شما میشین، شما حق کافتن در آین اپریدلان قسمش ما 20% 30% ما دا میتین برای ما هم بگیریم. میگن انگلیسی‌ها بعد پس تو پین نصف میکنن. پارتیزانی بود. ماو تزدون هم خیلی بود. خیتوی هم مستملکه بریتانیا بود. تا حال یک قسمت خیتوی در مستملکه انگلا ساکسونا قرار دارد. برای چی؟ برای انمی ریسورس. تا ریسورس نفهمی یگان تو آزاده قدم نمو. او ایلیوزه تای، او خیال تای، او بطره میکشن. کامود که میفهمی دیگرات دفهمون، بچه ها دفهمون، نمیدونم گودکات دفهمون. خوکگیر روی حوالی ده اپوزیسیون نشو، اماملی تنقید نکنه. خوکگیر رو انمی بایگرید بگو، انمی خاک زمین تاجیکستان بگو حوالی ده. انمی قد تیلو دارد، انمی قد ریسورس دارد، باید تو خوشرو زندگی کنی بگو. فرزندت ده وینیکت کن، فرزندت ده میسلین نه کن، میسلین نه وینیکت کن. مغزوز سر و پیوندش ده بدرد، خوکش چیست؟ انا اون وقت باید که آزادی دستی گنین میکنی. دیگه وقت آزادی ایلیوزت های، دیگه وقت آزادی خیالت های، دیگه وقت آزادی های که دروغ های. اینه میخویم غلام تو میکنن. این طرف شمی یارن های که میگوی های که دکومنت نمیتر رنگ نمین. بعضی اپوزیسیا باری میگردی به دکومنت به هیچی با همه آدمایی که خوجاین دارن و با همه خوجاین اختی کار میکنن، همهاش دکومنت دارن و اولادای خود چونده میکنن. دیگراش به دکومنت اینه میخویم میگردی اوجا ده اماملی سرسا میکنن، ایجا ده با دیگراش سرسا میکنن. بین دو تا کوه ده موندگی رحگم زدگی گوشنه و تشنه میگردی. اساس ریسورس چاست. تو ریسورس نفهمی آزادی نیست. مانیپولاسیا اینتریگا برای انامین است. ای основной تема دور کردن همه تو. بعد استنوید کردنی دیگر پارتیزانو استنوید کردن و چیکار کردن نکرد؟ یک تیم اجتاش شدن نکرد. یک چیز کردن نکرد که همین مردم هم با اولیکات کنند. مردم هم با افتاد، همون لاوشکا ده افتاد مردم. یگان چی ساختن نکرد. چی میسازی؟ لوبای چی میسازی؟ شتاب مردم افتاد. شتاب مردم خودش نشون داد. جنگ ساختن. دروغا جنگ میسازی برای چی؟ مردم استنوید کردن. برای چی؟ جنگ این دفعه پامیر ده نساختن و قرغیز ده ساختن. بسیار آدم کشتند. حتی من شما را گفتگی بدم، همون گماشته های کشتن، حتی آنما اوانگارد های کشتن. صورتش هست. بین اوانگارد. زپیسی 5-6 ماه پیشم ده من گفته بودم. کارگرای حکومت ده هست، همش امنیت ده همه به گفتگی. اونو صورتای امنیت موندگی یک 20 مینوته زپیسه. انامون خوشرو گوش کن متد ماکیاولی. خوشرو گوش کن. انامونجا ده گفتگی و من حالی پیش بود. ممکن 6-7 ماه پیش بود. فهمیدی؟ کی انام خیلتون میکنن، میکشنتون. در کار نیستی یگان تو. با میگم یگان تو در کار نیستی. هر وقتی که ایمپیر علیش میشه گیر عقل ایکان توجیکان خوام، هر وقت که شاه علیش میشه عبورت میکنن، توزه میکنن، میکشن. اینو ده فرق ندارد. تو درنی مخالف دهی
تدرنی اپوزیسیا دایی نمیدونم تدرنی حکومتش دایی تدرنی همیادا بزی میکنی چی حکومتش دا کار میکنی صادقانه خدمت میکنی دلار تبرده ترمه میکنی که ایادا فرق ندارد یا باید که بکشن برای اینکه تو چیزا میدونی تو در کار نیستی سیستمی نودا میفهمی پارتیزان شو زنده مون برای خانوادت برای فرزندت نمیدونم برای همون ینگه نمیدونم برای کسی که داری من چیز همه چی گم کردگی من در یگون چی در کار نیست من شما را میگم که شما گم نکنید اگر اونم فرزند چی اوانگارد نمیدونم چی نمیدونم حکومت کار میکنه چی میلیسی نمیدونم چی امنیتی فرزندت به صاحب نماند فرزندت به صاحب نماند یا میسازن میدونم بچه های امنیتی که هست بچه هایی که مقامات در کار میکنن 80-90% در بعضی میفهمه همین چیزا را نه که گفته نمیتونی اینا من میگم پروسته установить میکنن убрать میکنن установить میکنن убрать میکنن ایادا در کار نیست یگون چی ایادا یگون کس در کار نیست ایادا باید خودشون باشن یا سیستم کونه باید بشکنن سیستم کونه در کار نیست دیگه سیستم کونه зачем در کاره آدمای کونه зачем در کاره او شاهد او بسیار چیزا میدونن بسیار چیزا دیده بود برای چی در کاره او برای چی در کار зачем برای اداره کردن شما نه او اداره کردن نمیتونن دیگه باید دیگه خیلی اداره کنن باید مردم دایکو با ایک دیگه نومتی که دیگه نومتی با کانتر که سیرش میکنی سویت شمیتی نمیدونم فریبش میکنی اینا می ابلاوا دا پلکی کردن اهمیت بتین وقتی که پارتیزان برآمد ابلاوا پلکی کردن ماوش بولو برداشتن اهمیت بتین پومش دادن نه جنگ تشکیل کرد ایسی که چی به کدستان ای ترس دارن ای پارتیزان من شما را گفتگی بودم پارتیزان لوبای امپری کنترلی میشکنن برای همین قمان ساختم من ایزوچت کردم ممکن 10 سال 15 سال چی داخلی چی بیرین در ایزوچت کردم که چه ساخته شده گمی سیستم چه کنترل میشد ای کجا کنترل میشد کیهو کنترل میکنن من شما را میگم که کنترلشون ای جانبی خارجه خوجاشون فهمیدین برای رسورس کشیده بردن شما گوش نموندن شما فقط فکراتون سویده باشد نمیدونم گرانیتسه ده باشد نمیدونم امام علی مرد باشد نمیدونم اینم هر چیزی که میسازن که 24 و 64 و 74 و نمیدونم لوبای چی باشد جنگ و پنگ و لوبای چی ده فکری تو باشد که تو چی باشی غلام باشی غلام فکرش سنکه متدش سنکه گفته گذاشتم که امپرر ریم بود غلام شناس بود غلامای ایزوچت میکرد برای فکرش دیگه جا بردن چیکار میکرد میساخت محیط سنی میساخت لبای محیط سنی میسازد که شما کنترل کنند برای چی برای تیا اداره کردن مقصد برای رسورس کشاندن تمام اینا دا اساس برای رسورس کشاندن است هر یک کدامی تو باید دونی هر یک کدام تایکو 6-7 ماه پیش من گفتگی بودم авангардот коргарои мақомот серьезно принимать накарда буди ягон ту дурунда будаги коргарои ки ҳукумат да кор мекунӣ намедонам депутат любое да гуфта будам ки мекшан записи ман ҳаст будро бин мекшан искусственный любой чиз создават мекунад мебуро тазим мекунад гуфта будам тазим кард мерад пеши хуҷайношта тазим мекунад гуфта будам тазим кард мебиёяд искусственно ҷанг медозад гуфта будам ҷанг дохтеста искусственно мекшанад дуруға ҷанг медозан о давлата дӯст дор меган анамиҷода фикрата ба мекунанд мекшанад гуфта будам барои чӣ маоша баланд бардошт помош дод мардумда ҷанга чӣ ба пеш намедод ҳозир дод барои чӣ партизано помош ташкил кардем мо ҳамиҷода дуруға як сутка мондем пагашта ё помош дод и яке аз тактика стратегия мегзаронам ман иҷа намешинам мо стратегия мегзаронем ки ҳамин чихели меафтад ҳамун лавушка да меафтад фаҳмидед ё любой методи моро аҳамият битен гапҳои ҳатто намедонам любой мухолиф любой гап мезадагӣ одамое ки ҳамоно идора мекунанд ана моро аҳамият диден гапҳои партизан айку дига хитоб дода мегӯянд чӣ ба савол шумода чӣ ба
برای اون که پارتیزان میشکنه لوبای ایمپریه من شما گفتگی پارتیزان شاو زنده میمونه روسیه دام باشه پارتیزان شاو زنده میمونه راستی گپ میگم روسیه دام باشه پارتیزان شاو زنده میمونه خارجه دام باشه پارتیزان شاو زنده میمونه اینا میخوام میگم من تو تاجیکستان دام باشه پارتیزان شاو زنده میمونه برای اینکه پارتیزان بسیار باشه پارتیزان داشتن نمیتونن یا کنترل کردن نمیکنن برای اون که پارتیزان سنترش اینا میجای سنترش ده یک کس کار میکنه سنتر پارتیزان دو کس نه دو کس گپ میبروید یک کس کار میکنه سنتر برای انمیقه امنیت که کرات راه است اینا میای او دوره میکنه تماشا انمینجا ده دستور نداره دیوانه میشود خوجایناشون دستور نداره دیوانه میشود خوجایناشون من یگان چی تامین من خدمت تامین میکنم من میخونم استپند میگیرم زندگی میکنم تمام من خونی یگان فاصون ده زندگی نمیکنم من میدونم همین کسی که پارتیزان میدونه دیدگی نشان دادگی من داشته اینم خیلی گپ زده ویدیو قطعی چه زندگی میکنه برای آن که خوجا نیست پارتیزان خوجا نداره این همه میدونن پارتیزان یگان چیو پاچینات نمیکنن من داکومنتاشون هم زدگی یگان چیو من در کنه بو میگم من شما برای چی برای آن که برای زندگی یا زندگی میگیری یا زندگی خوب با تمام مردم ها میگیری دو تا واریانت ایده من دویم شگفتیم یک خودت هیچی نمیگیری یا خودت زندگی میگیری فهمیدی یا خودت زندگی میگیری حجت میکنن خونت میتن اسویسو میکنن همین دولت های ما راستی گپ من شما رو میگم خونت میتن اسویسو شرایط مهیا میکنن تو بی تا همو اپریدیلونی گپ میزنی ریسورس گام نزن که نمیمونه برای اینکه وای ریسورس وای باید بیاد اینو خوجا زندگی کنن فهمیدی خوجا زندگی کنن اینو فرزند و نبیره شما گفتگیم شما در اینجا دارن دروغ مخالف و مخالف جنای آورده موندگی ان اینجا دارن فهمیدی آورده برای چی موندگی برای زندگی خوب آینده گرفتن شما در کار نیستی برای هم میکشد اوانگارد هم میکشد کارگر مقامات هم میکشد نمیدونم امنیت هم میکشد میلیسیت هم میکشد پروکورور هم میکشد سودیت هم میکشد حکومت هم میکشد لوبای چیز هم میکشد برای چی میکشد در کار نیستی برای اینکه تو دونا شدی آدمایی که سیستم رو کار میکند این چیزا رو میبیند او هوشیار میشود که گوش کنه وقتی که هوشیار شد یاد در کار نیستی تو دانستی گوش کردی فهمیدی خانه و اولادت که گوش کن تمام خودت دانی خداوند پارتیزان شو زنده مونده میخوای پارتیزان شو دیگه هیچی همه چی پارتیزانی داره همه چی مانیپولاtsiya intriga با داده نشه مانیپولاtsiya intriga تا از زبان گپون میبروید کو اونمو یک تا زبسی پیش موندیم و خیلی از زنان خیلی کاری ساده کو زبان تا محکم کن زبان تا محکم کن دلت خطی پارتیزان شو میسلیت خطی پارتیزان شو مانیپولاtsiya سویت تا میکشد اهمیت فکر تبان میکنه ابلاما میکنه دروغ ایکو نشون میتاد ایکو تو بی فکرت بان شو نمیدونم لوبوی دومولوش میبرورد هرچی میگن نمیدونم یک تا سپارتمنتش میبرورد یک تا حافیزش میبرورد نمیدونم بورک میورد نمیدونم رستوران ناو میکشوند نمیدونم مورد میگود نمیدونم ایجاد مجلس های میگود مجلس جهانی میگود سازمان ملت لوبوی چیز میگود فکرت بان میکند ای основной چیز مانیپولاtsiya اینتریگا برای اونکه تو ریسورس رفتستی تو بایگری در رفتستی انمون بابات برای زمینش جنگ کرده بود این خاطرت نبراد یکم بابا کلانت تیلو را صرفا نمیره خالی اوقا نو برای زمینش جنگ کرده بود انمون زمینش ایکو همجد گندم میچوشم میگفت گندم میبروید میگفت فهمیدی من نون میشه شکمم سر میشه برای همون جنگ کرده بود فهمیدی بابات برای همون درختش جنگ کرده بود نمیدونم برای چیزی جنگ کرده بود بابات تو هر یک کدامت انم خیلی شو هر یک کدام اینم اگرات خونه ده برو اینم حولی خونه ده برو اینم که خوک تا بگی دست ده این کافی خوک تا بگی قسم پارتیزان تا بخور من ده نخور قسم پارتیزان تا نم خوک تا گیر دست ده بخور تمام دیگه اگران چی برای خوک بخور برای اویندت بخور نم که فرزندو تبین افت شبین سویر نداری کوزی او سویر نداری کو فهمیدی سویر نداری انمون خطی قسم بخور برای زنده موندنت بخور برای دیگران برای که نترس بس کن ترسیدن فکراتون دیگه جا میبرن
یا любой چی ساختستان любой پگه میبرود دکتش رقص میکنن پگه یک چی میبرود خودش دیوانگی میزنن میفهمید خودش پول دیوانگی میزند که تو فکرت آنها بان شوی любой چی میسازد любой چی مقصد چی ایو نمیکند ایو خوجاشون یاد میتد خوجاشون یاد میتد که فکرت همه دیگه سمت شود برای چی فکرت سمت دیگه سمت شود برای آن که رسورس بدزد رسورس بدزد مقصد تنها رسورس بدزیدن برای همون авангардо من شما دا میگم که авангард هر کسی که هستی من شما دا میگم که شما هر یک کدام دیگه باید دونی جنگ اینم گرانیت قرقیز چند تا مرد اهمیت بده چند تا طرفدارای شما مرد نمیدونم چند تا اینم مینویسگاتون مرد چند تا طرفدارو من شما دا 7 ماه پیش گفته بودم میکشن تا 7 ماه پیش کارگرای مقامات دانسته بودیم همه تا آگاه کرده بودم گفته بودم که آگاه شو یا خوجاشون کنترل دارد چی درونش چی بیرونش کنترل دارد فهمیدین چی درونش چی بیرونش کنترل دارد یا همش زویس میان همش یا نفس دارن یا نفسشون اوجه همین انسان اگر هر روز زندگی خوب کرده باشد وای طاقت کرده نمیتوند خیلی زندگی که من میکنم این به طاقت کرده نمیتوند وای زندگی خوب کرده اومدگی ریسک زندگی قیمه میافتاد که تمام میشن میشکنن من نمیتوند میفهمی نمیتوند میگوید که نه چوری غلامای چیکار میکنم غلامای فریب کردم میگیرم زاتو من خودم شروع زندگی میکنم میگم ای حساب دیگرا یا زندگی میسازد ای حساب ما و غلام یا زندگی میسازد نو самый лучший вариант آزادی رسورس داره ماده 13 داره با میگم شما مانیپولاtsiya داده نشود رسورس داده شود رسورس از جانبی کی اداره میشود یک چی به هایکو چی به اون طرفش هم همین کلانو اداره میکند این طرفش هم همین کلانو اداره میکند دویم سوال چی به فلان آدما در زندان است چی به دلیر امام علی در زندان عبدالله غربتی در زندان اونو بچه‌های دیگر اونو پیر محمد زاده در زندان چی به کرامت شریفوف مرد چی به نمیدونم عزت امان در زندان چی به اونو بچه‌های پامیری وزیربکوف بود کو اونو در زندان چی به هر یک سوال باید کلا بیاید چی به عمر علی قوت مرد چی به همش به جواب هست انا این کانال به هست جواب فکرت جنبس کن چلت ایکو چلت باید توچنی باشد تو نفهمی کلان بوز دیکتاتور کلان بوز رسورس کلان بوز دیکتاتور کلان بوز رسورس باید چوتکا فهمی کلان دا چی میدارد کلان دا زخوت منطقوی زخوت میکنند یک منطقه همه رهبر یک منطقه همه رئیس فهمیدی انا این کلانوی سیستم میشد برای ندادن власть برای اداره کردن با غلام کردن با همه تایکو قربانی کردن تمام انا این چیزا رو خوش رو درک کنی هر یک کدام دونی ای من نمیگم اگه جایی که باشی کو بر فرزندت بته فرزندت حضرت ابراهیم قربانیش کن کالا چا بگی نمیدونم لوبای کار کن کو یا میکشم لوبای چی کن میکشم در کار نیستی تو امپریا ایواز شده است باید کلانوی سردارش ایواز شود در منطقه خطلان به چیز که میگذرونن که برای آنکه انمون کلانوی که یاد خدمت میکنن همه هم باید توزه کنن فهمیدین انمون هم باید توزه کنن که امپریا ایواز شده است امام علی رحمان دیوانه نه امام علی رحمان آدمای با عقل ده کتاب تاجیکان تقسیم کرده بود بی پول افاندی خودش برای چی آدمای با عقل همین را خوانده فهم که امپریا ما علیش میکنم سیستم ما کسی که پروتیف میبرد میکشم کسی که پروتیف نمیبرد زنده میموند اکن اوجه بعضی افتیدگی هم که لیج بیده برفتگی که کارگری حکومت تام نمیدونم авангард تام نمیدونم مقامات تام امنیت تام بعضی هم که لیج بیده درنی چکرده درآمده برفتگی که اوجه کشیده برآورده نمیشه لیکن پارتیزان شو من یاردم میکنم پارتیزان شو تمام پارتیزان شو یاردم میشه زنده میمونی پارتیزان شو دیگه هیچی پارتیزانی آزادی زندگی خوب میخوای پارتیزان میشی سویتت نیست پارتیزان شو سویت دار شو برای سویت چی برای رئیس محل سویت داره
چی برای رئیس جمهوریت سویت داره؟ تو غلام نداری، فقط چشمت که نگاه میکنی، چشمت که نگاه میکنی که او سویت داره تو نداری. شاید خور رفتگی ای کو تریزش محکم کردگی ای که شما نبینین، غلامو نبیند که بود تریزای چی میزند کو، ادیو پدیو لوبای چی میزند کو، لطه میزند که شما نبینین کو. بعضی تقشیل خدا خودش سویت داره، تو برا نمون کار تا بکن آخی. اونم این روز گفتین نمیو که گفتگی همین زپسته های همین زپی یک دیگه اونم بچک کماندری که ای تاجیکستان های کماندری هم پارتیزانو انا او گفتگی های 1 2 3 4 که نمیو دادگی های که چه خیلی باید کنی. همین رئیس خونه ترسد، رئیس خوابش نبرد، رئیس ترقصش نبرد، ترقصی دروازش نبرد و خوابش نبرد. نمیدونم یک اونچ پریدومت کن گفتگی ایمو هر دفعه مو 50 بار نمیگوییم بکن. سویت نداری بکن. نمیدونم او نداری پارتیزان شو. نمیدونم کوچت اسفالت نداره پارتیزان شو. نمیدونم زندگی نون نداری پارتیزان شو. پارتیزان شو همه چی دور میشی، صاحب همه چی میشی. تو میگویی که نسامم دله این همین پارتیزانی ده بودای زندگی. پارتیزان شو دیگه هیچی. وطن تا دوست نداری؟ авангардی نمیدونم، کارگری مقامات حفظی حقوقی نمیدونم، армия да خدمت میکنی نمیدونم، امنیتی نمیدونم، پروکوروری نمیدونم، سودیایی نمیدونم، کسی باشی وطن دوست میداری؟ ما ایت دا تریجدی دوست میدارم. اینم چشم دا نگاه کن. لیکن پارتیزان شو زنده میمونی. فهمیدی؟ داده نشو. خوجا اینو انتریگ میکنن، مانیپولیاسیون میکنن. انتریگ مانیپولیاسیون چیست؟ سری زپسته من گفتم. سری زپسته گوش میکنی میفهمی. همه چیزی که گفته بودم میکشن تون جنگ تشکیل میکنن، پاموش میکنن، خدمت میکنن، تعظیم میکنن، رقص میکنن، بازی میکنن، اینه خیلی میسوزد. اینه همه چیز سکرتی کلان را فهمیدنی شما بود. فکراتون بند کرم بود. کدامت که مخالفی مبارزی شاید مثال اینمی آدم اگر همینجا اگر 50 نفر 60 نفر اگر تماشا کرده باشد، 70 نفر تماشا کرده باشد، نمیدونم یا 200 نفر، اگر 200 نفر باشد، اگر 100 نفر نپریمیر نمیدونم بگو که کلان آدمی کلان این اگنتای کلان در آمده خیلی گوش میکنن و مینویسن، بگویی نمیدونم 50 نه 50 تقسیم کن، فهمیدی 20 نفر 30 نفر آدمای با عقلی правильно рассуждать میکنی، правильно аналитически بها داده میتونی، دیگر رو دارایی کن برای زنده موندن. تو یاد خدمت کردن در کار نیستی دیگه. فرزند تا کش کو در کار نیستی. یاد تو ریسورسی رنگی که همون نمیدونم خوک و کومو رای که همون کشیده استم. تو هم خیلی دیگه هیچی نیستی. تو من هم خیلی بودم برای یا هیچی نیستی. تو یگان چی. نو وقتی که پارتیزان میشی، من گفتم که منم بودم، نه که پارتیزان که میشی نمیشی. همین پارتیزان این همین روز شو کو نمیشی اونجا автоматически. پارتیزان شو دیگه هیچی نشو. پارتیزان شو کار کن. نگو یگون کاستا درون دا وجود دا پارتیزان شو، دل و نیت دا پارتیزان شو، گیر حرامی هاشونا گیر روی کن. ما اینم گپی خودت آواز دیگه کن روی کن. اینه من برآمد، من بسیار برآمد هم نمیکنم که اهمیت دادیسین روی چی؟ основной گپ میگم میمونم میرم. من зачем آدم میفهمیده دیگه گیده همین یک گپ بس. آدمی با عقلی که آنالیتیسکی способность دارد، آزادی میخواهد نمیدونم، زندگی خوب میخواهد، دیگه مهاجرت نمیخواهد نمیدونم، دیگه غلام شدن هیچ کی نمیخواهد، باید چیکار کنه؟ پارتیزان شو، رسورس دا خوجاین شو، دیگه هیچی. دیگران одновременно همین حوزه این همین حوزه کانال برافته سای روی کن. دیگران تماشا کن، گوش کن، پروستا بگو. تو نگو که او را لایک مون، پروستا گوش کن، گو روی کن. فهمیدی؟ گوش کن، ایسرش گوش کن، گفته روی کن. فهمیدی؟ انا میخوای تقسیم کنین. کسی میشناسی نمیشناسی، روی کن برای زنده موندن. жизнь هایکو انا خیلی واریانت اومده گوزی. اوز انا خیلی سیتواتسیا داره. باید گوش کنی زنده میمونی. من یکم روز باز میلیون بار زبسون میگم گوش کن گپا، برای زنده موندنت گوش کن میگم. تمام. برای یگان چی؟ برای زنده موندنت گوش کن. تمام. شما لوبای کار کنین، نمیدونم همین
авангарди партизани любой чи коргари мақомоти любой намедонам каллаи любой киса буртекуя меодовардате мекишан даркор нести ту нема реально мегум ки даркор нести ту срокот буд шуд срок дорад ҳар як чи срок буд шуд ё медонад ё ҳар як кадомаш пишча бояд тоза кунад ҳар як коргари мақомоте ки ҳамиё ҳастанд мақомотода аксар ҳамиё ку например 10таи 20таи буз доранд 5таи ё 10таи ҳар куҷое ки кор кардагиянд 4таи 5таи ҳамиёда буз доранд ҳам бузошон ки алоқа доранд бо телефонҳои ҳам бузошона доранд ҳамун бузо фикр накунем ки шумо иёда ҳам касон маълум ай ту бояд халос шаваду ту чанд каса фурӯхти ай қишлоқот ай маҳаллат пага ӯ ки ҷавобтие шуд пага ту ӯро мефурӯшӣ ӯ бояд ай ту избавитша шавад ту дар кор нести ӯда намедонам ё ҳамаи минтақада кор карданку рафта ҳама ҷода вербовка карданку бузора чонда ҷалб кардан анакун имрӯз ҳамон одамое ки вербовка шудан ҳамиёда хизмат мекарданд дига одамое фурӯхтанку чи прокуроршта чи милисияшта чи амнияти ҳамин кланода фурӯхтанд бисёр минтақаи худшона одамошона фурӯхтанд анакун имрӯз чӣ омад ай шумо бояд избавитса шаванд ино фаҳмидастанд ки партизан биромад партизан мегирад власта хоҳӣ нахоҳӣ партизан гирифтагия уже 60-70% гирифтагия уже ман шуморо мегӯям лекин шумо дар кор нестен иё бояд думшона тоза кунад думша тоза кунад ай ту озод шавад тура бояд нест кунад любойхи нест мекунад барои ҳамақа партизан шавад кадомуд афтидагии бози ҳамиёда биро ман мефаҳмонам дар алоҳидаи ки чӣ кор кардана дар кор фаҳмидӣ чӣ хел тактика истифода бурдан дар кор ҳама хел мекунем ки айку худаш меафтад лавушкада ту не худаш меафтад лавушкада барои ҳамақа айку партизан шав ҳар якадом манипулятсия интрига ба дода нашав манипулятсия интрига фикри туя дига ҷо бурдан аст фикрат бояд дига тараф бошад ғулом методи сенека ғулома фикраш бояд дига санда бошад кадомат гӯш кадесӣ роӣ кун дигарода роӣ кун барои зинда монданан роӣ кун подписатсия кун канал экстремисти террорист ман мегӯям номша эмомали раҳмон мекунам ҳамин канал чӣ мада фарқиш чия мо партизанем партизанский каналай сурати сарамун дар дохили мақомотои ҳифзи ҳуқуқ тамоми қишри мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ки ҳастем дода нашавен определённи манипулятсияи кгб да фаҳмидед манипулятсиятон кардестан интригатон кардестан ки шумо худтон нишон бутен амон дилта бугӯед байни корхонаотон дам адделодам ҳамин гапо сар метан дуруға дар нои часта сар метан ҳамин гапора ва яъни частода дакор шавад и контрапартизана барои устанид кардани партизан фаҳмидед дарни намедонам ҳукумат да сар метан дарни прокуратура сар метан дарни суд да сар метан ҳамин гапора ки ҳамхели гап гуфта дарни адвокато дарни муаллимо дарни университето дарни любой ҷо сар метан ки шумо реаксия битен реаксия шумо худтонро нишон битен кала бурорен ҳамин калата ки буроварди баъд ё мепаронам ё зад дорам фаҳмидед кадомуд ки вуҷуду дилит қати партизанӣ ман ждат кунан ҳамин канала обуна шав ждат кун канал экстремисти террористиям ягон чи нест канал любительский каналай касе ки озодихоҳае любовашай канала нами канал любовшай нами чӣ мешавад фаҳмидед мо ягон намедонам даст иҷозат намепурсем касе ки мехоҳад ҳатто гап занад мо даже 24 соат намина ҷо гирон мекунем гап занад дилу ниятша бугӯ мо иштам иҷозат метем лекин баъзеш пур мешавад ку партизанам гапиш худта нишонатӣ гап мезанам бугӯи пожалуйста овозта дига кун агар худта 307-401 задагӣ бошанд намедонам худта нишонатӣ ё нафаҳманд овозту камтар намедонам латта патта банду ба гап зан хелиштам иҷозат фаҳмидед мо мардумием мо мардума ҳаммая мефаҳмем заложник судбӣ будани айку заложник судбӣ будани чи коргарои давлата чи коргари давлат чи муаллим чи деҳқон чи намедонам коргари ҷамоат чи военкомат чи намедонам ҳарбӣ чи афсар ҳамара заложник судбӣ буданиша мефаҳмем бо заложник судбӣ будани мухолифоям мефаҳмем
баъзе мухолифо ки заложник судибӣ шидагиян ҳаминҷода аврупои ҳамош ҳам бо мо мефаҳмем. бовар мекунед? ҳамара мо мефаҳмем. но хатогии мо кати заложник судибӣ шидагӣ нестем шумо. мо будем партизан, но айхир мо дарак намедодем. шумо моро бифаҳмед. морам бояд ба қувват мешидем. мо бояд ҳамара мефаҳмидем, баъд эълон мекардем партизаниро. фаҳмидед? мо ҳама ҳар як нозукиша бояд мефаҳмем. детайл намефаҳмидем ки гуҷо чӣ хел киҳо управлят мекунад, кадомша ки идора мекунад, ай гуҷо идора мешавад, чӣ хел мешавад. ҳамая бояд мо медонистем. бояд мо хатои ман мегӯм ки хатое ки бобои падарои мо кард мо накунем. барои анамоқа вақт бисёр рафт. шояд да баъзе инсон афтид лавушка да хатои мо невай. мо наафтидем. ҳаст партизан, миллион партизан дорем. мо наафтидай. миллион партизан дорем. наафтидай. ӯ просто ждат кард, гӯш мекард ҳамара. ҳама мубориз мухолиф ҳамара гӯш мекард, просто ждат мекард. дастиш меомад биё бирам ҳаминҷода гап занам. не накард. зато анамихе одаморо мо гирифтем хидмота. барои он ки одамое ки гӯшта оварда мемонӣ, гӯшнаи намехӯрад ку, анамихе одаморо мо гирифтем. фаҳмидем? гӯшта оварда мемонӣ, гӯшнаи нахӯрд ку, анамихе одаморо мо гирифтем. анамо қати моай. анамо партизани ҳақиқиян. барои он ки ӯо логически мишлени доранд. ӯо свободни мишлени доранд. ӯо аналитически способност доранд. ӯо мардума хатоба намебаранд. мо анамихе одаморо ҷамъ кардем. ӯро шикаста наметонад ягон кас. ман чӣ бугум чӣ нагум. ман барои мардуми оддие ки заложник судибӣ шидагиянд барои ҳамао мегӯм ки заложник судибӣ мардакое ки заложник судибӣ шидагием чи аввал любои ман шуморо гуфтаистам гир китоби тоҷи ҳичи нахони ябор любой чия бухон якта китоби любой шоҳа бухон Людвика намедонам Юли Цезар любой китоба бухон намедонам кинои ҳамун султан Сулаймона дидагӣ коама намедонам кинои туркӣ 90% дидагӣ ҳамун китоба ҳамун киноя бин ҳамунҷо ба вақти империя Али шавад чикор мекунад чикор мекунад нам кино майли хушад ягон чида намомад любой кинои шоҳо исторически навис любойш да вақте ки Алиш мешид чикор мекунад мекшан бача мекшан аммо афсаршам мекиш ритсершам мекиш шоҳшам мекиш вазиршам мекиш мекишан нафт мегум чиқирида нафт бедор шав амал кун аз назар гузарон муайян кун амал кун клан буз ресурс и каллада бошад клан буз ресурс аҳамияте касера гӯшкарӣ аҳамияте чӣ ба ё аҳамият метад ки ай киҷо гуфта чӣ ба ту ҳақ надорӣ ай киҷо гуфтанда савол чӣ ба ё ҳақ дорад ки одама бугӯд ки ай киҷо ту ҳақ надорӣ ки ай киҷо не ту ҳақ дорӣ ту дырында саволте просто дырында саволте файзали ай киҷо буд бугӯ навис гугулда мебурод ай вахш буд чӣ ба ай пишти файзали як омад рафт ҳамаша киштан бугӯ худиш мекиш бугӯ файзали баъд бугӯ сангак ай киҷо буд бугӯ гугулда навис агар наёвӣ навис сангак баъд мебурояд баъд бинавис бо дигариша бо худиш ай дига ҷо гирифта ай кулоб мегира уша бо бинавис чӣ ба ай пишти ӯ рафт ҳамаша киштан буд худат ҷавоб ёб любойша худат меёвӣ ҷӯянда ёбанда аст анализ кун аналитически ман мардум мехоҳам ки мардуми ман ҳамаш ба савод бошад мардуми ман ягон провокатсия ба дода нашавад мардуми ман ягон вақт ягон ҳиллае ки амин хориҷаҳои хориҷае ку намедонам шиштагиан намедонам дига забонҳо қати дига давлатҳо доштагиан ресурса кашондаистану пул кор кардаистан миллиард рӯзушта 1.5 миллиона кашондаистан ай Тоҷикистон $1 миллион кашондаистан ҳамо шишта шуморо управлят кардан намемонад ман шуморо мехоҳам ки ҳар кадому доно бошед ҳатто баъзе намедонам Имомалӣ да заложник судбӣ хизмат мекунӣ менависӣ ҳарчи намедонам чӣ коре мекунӣ ҳамақа мегӯм ки бояд ҳар як кадоми ту доно бошӣ ҳар як кадомут ҳушёр бошӣ ҳар як кадомут бояд донӣ ки ай киҷо идоратон мекунам
کجا ادارتون میکنن؟ مغزی سری شما را اداره میکنن. مغزی زن و مرد و فرزند و نبیرت اداره میکنن. چه اداره میکنن؟ با واسطه انمی اینفورماسیون مانیپولاسیا، اینفورماسیون اینتریگا. Информационная манипуляция, информационная интрига стал игрой для плохих людей. Баъзе одамо доступ пайдо карданд YouTube информационный системада ҳамин площадкаро бо мақсади ғарази худ истифода мебаранд. мефаҳмед шумо? ин чизам шумо ай хотир набуронед. пул ҷамъ мекунанд, қимор ташкил мекунанд. намедонум мегам ада навис ягон чи нависи бурор бо у тарафта мефурӯшанд нишон дода. мақсади ғаразда истифода мебаранд. лекин мардуми ман бояд уже доно бошад. мардуми ман бояд уже донад ки куҷода по мемонад, аз куҷо нон мехӯрад. барои чӣ ҳамин нона ҳамин бегона ҳамон ба дод? савол тету шиба савол те барои чӣ ҳамин нон дод манба? савол. ягон кас нон метад бе просто так не. ман ҳамақа давлат даштам, манам беженс кардам, любой чӣ кардам, не наметад. бародарои ман наметад, ман шуморо ошкор мегӯям. наметад. барои чӣ? наоборот атакат мекунад. гардан атеко атакат мекунад, шикорут мекунад. любой хе подстава, любой че интизор бош. ин ҳамин дара дидӣ? ҳамин дар любой верем айку любойш мумкин даромаданаш мумкин ҳамин хоҷоя мина. любой чӣ хати, любой баҳона хати. мефаҳмед то? барои чӣ? барои он ки правда қинай бародарои ман. правдае гуфтан ин ҳамақа дил намедонам чанд қадар корай. манам зан медоштум бародарои ман, манам фарзанд оила мегуфтум, намедонам чизе медоштум, манам метарсидум гуфтан ҳамин чизое. шояд ҳамахе мешид. барои ҳама чиз ма гирифтан, чи уҷаш, чи иҷаш, чи ба ҳама чизи мара гирифтан ки штоби ман анамахе шавам шумода рост ша бугум. ҳақ. фаҳмидед? ҳама чизда мегирад, дига ту вобаста намешавӣ ҳеҷки. шояд ҳамино ҳамин мардума оҳаш шини ҳастӣ. гуфт ки идафашта бояд ҳичи на ҳама чи дилиша хунук кара парти, ҳама чиза гирифта, ҳама тарафа ғам дода миёре месозе, одама мемоне ки анамин дигароша бедор кунад. энергияе ки ҳамун дидагӣ гуфт, анамун бедор кунад дигароша. ман инамақа гап мегӯям шумода. барои ҳамин ҳар як кадом тайку ки бугӯш ҳамиёда телефон кун, любойшта телефон кун, гап занашта телефон кун, бугӯ ки инамин любой мухолифу мубориз дида, любой дохили тоҷикистона будагӣ да, бугӯ ки хону дар таманда нишон те, бугӯ хону дар таманда нишон те, чӣ хел зиндагӣ мекунӣ, ҳама шабоита сиёмка кун, бугӯ тайёр нашавад, случайна телефон кун, бугӯ нишон те, бугӯ. фаҳмидӣ? ман айни мана любой партизан медонад. любой партизан медонад ки ман течени притяжение намедонам. 4 сола 5 сола куҷо зиндагӣ кардагим, чӣ хели гаштагим, чӣ кор кардагим, ҳама медонад. любой чи сохтагиам айпиштум. ба восита хуҷаиношон ҳам месозам. любой чи нашид, просто нашид. намедонам. ҳастӣ да ман. ҳастӣ дорам. ё рафиқ дорам. хизмат кардагиам, ё рафиқон дар ҷура хели ягон чи не ҷура. определённый ҷода будагӣ, ҷои мушкилида будагӣ қатиш. ҷое ки ҳамин хун мерезад, намедонам будагиам қатиш. тамом. всё. лекин ман ҳамақа шуморо мегӯям ки ҳар як кадоми ту партизан шав. определённый одамода дода нашав. определённый одамои манипулясияшон нараф. определённый одамо тура идора кардан намон. ту мозги худат идора кунава. ту якбор шин, ту намегӯй ку, ту бояд нагӯй ку, ту мисол намедонам хорафтанӣ бошӣ, қати ҳамун намедонам ягон кас янга ё оила, ту намегӯй ку очата бигӯй ки ман хоравам, намедонам фикр худат каллада меояд. ту идора кардани худта ёдгир, ҳар як кадомат. зиндагӣ аймунҷа сар мешавад. зиндагӣ истиқлолият, мустақилият аймунҷа сар мешавад. ҳамун лаҳзае ки ту худат фикрат мустақил мешавад. фикри ту озодона фикр мекунӣ.
озодона фикр кардам, ман гуфтам галстуку куртада нест ва храпай ва мардуми ғулома тарсондана. мардуми ғуломда костюми бурука намепишӣ, галстука мебандӣ, хита фасон мекунӣ, ҷуғро фасон мекунӣ, намедонам мардум ҳамин нони ҷава мемолиш, рӯғана мемолиш, ярақ мекуна, ҳамин давида меояда. Неки ничи нестам. Ничего нет, кроме лжи. Унамҷа Эмомалӣ Раҳмон 31 сол шуд костюм бурю галстуки гап мезанад. намедонам. ина президентҳои дига давлата бин ҳамун намедонам Америкаи бин бегалстук гап мезанад. намедонам ҳамун туалетда мерад, ҳамун роҳбарои тарафҳои худмо галстук хати меравад. айёра бин любой чӣ хати меравад, ҳамин шортика ям гап мезанад. чӣ ба? неки давлат сохт. тарз додани ғулом. психологияи моро изучат кардаган ё психологияи моро изучат кардаган ки ғуломо мегӯд анҷомаша мебинад, анҷоми хушрӯ бошад, ҳамуда баҳо метад мегӯд. ба шумо ҳамуда медем ай пиштиш бале чӣ мекунӣ? неки ӯ қавли тира кандест ай ӯ. мефаҳмӣ ту? ту як бор аҳамият те бидро бин ютуб дори, гугл дори, анон дига президентҳои бин галстук надорад, ҳичи надорад, спокойно. давлатшона бин чӣ хели ай. намедонам любой чи спортивка, любой чи хати гап мезанад. давлатшона бин чӣ хели, мардумиш чӣ хели зиндагӣ мекунад. а давлатое ки ҳамин туалет ба галстук хати меравад ку амвоша бин чӣ хели зиндагӣ мекунад. худат бин, ман не, худат анализ кун. ина пространствои ютуб, гугл, любой чи хати анализ кун. худат анализ кун, ман намекунам. барои чӣ? тарс додан. фаҳмидем? дуруға ҳамин як чаме буқабори мепояну дуруға ҳамин автомат ягон чи метан меган ту сёнка мекунан, мепартон, шумо бо мебинен, бо аймун минтақи худшой мегӯй ҳамин командири зурай мегӯй, бо айпити ҳамун медав. чӣ ба? фиреб, чик. фаҳмидӣ? ҷан ман дидагиам, аксар ман дар ин мақомот кор кардагиам. аксар бачаҳои бесоҳиб, ман бори биромадаги инсоно сидқан хизмат мекунанд давлатда. ман шуморо ошкор мекунам. сидқан хизмат мекунанд. одамое ки худшон сохтагиянд, он меёранд определённое время ҳар ҷо мегарданд, бизи мизанҳо. фаҳмидӣ? я медроинанд, бизи мекунанд, нул мекашанд, биромада меранд ку маълумота гирифта. ӯ хеле пирранд. фаҳмидӣ? о вой ман, нам галстук бандако ай, касум бурук пӯшако ай, намедонам. фаҳмо либосум чиркин нашавад мегавуч, намедонам либосои қимат мепӯшад канам хеле инсоно ай. фаҳмидем? ҳар як кадоми ту натен дига светда пул метӣ, бояд светит бошад ҳозир. ҳозир аблава кадестай, чӣ ба аблава мекунад, ту гам намезанӣ. аблава мекарди мошинша дидӣ рақамша, ягон чи нагӯ. худат партизанӣ кун, худат медонӣ чӣ кор карда. ам мошиниш қати. ам мошиниш қати омада, тира фарзанда дизда бурдесай ку. туғри? мошиниш кати омад ку па. ҳамон мошиниш набошад, агар пиёда ра гардад, агар чӣ мешавад? монда мешавад, бефарра мешавад. ҳам мошинша масъалаша бин. намедонам хонаша масъалаша бин. любой чиша, ҳамон любой кор кун, худат медонӣ. ман ёдут наметавонам. партизан шав. партизан шав, амал кун. партизан шав, амал кун. фаҳмидӣ? гӯш кун. авангардо айку ҳамҷада гӯш мекунен, ҳон майли бинависен ягон чи барои худтон зинда монданотон партизан шавед. одновременно ду поле бозӣ кардан ёд бигиред. ман шуморо гуфтам, касе ки мақомот аст, ду поле бозӣ кардан ёд бигиред. фаҳмидӣ? ӯ тараф уже тамом слаби шидагӣ ай. но нейтральни позитсияи тарафи мардумда бисёртар бигиред. озодихоҳо, фаҳмидед на? озодихоҳ мардуми кати шавед. депутат, любой так бошӣ, любой кас бошӣ, гӯш кунен, дигаронда тақсим кунен, уже позитсиятона бигиред. наздик омадестай мешавад. фаҳмидем? наздик омадестай. просто клано айку птр девона шидестан клано. чӣ дуранда, чӣ беринда. клано зиқ шидестан. клано зиқ шидестан ки стол меравад гуфта. стола гум мекунем гуфта, клано девона шидестан. фаҳмидем? барои анамиқа мардумӣ мешавад ҳама чи. президент як сол бас. ҳамин як сол президент шавад бас ай. чӣ? ду солу хеш як қиёмат мешавад ду солда. як қиёмат хешу ақрабоша меёрад. диктатура
Диктатура ич хеле мефаҳмед шумо? Ина саволи оддӣ диктатура ич хеле мефаҳмед? Диктатура. Диктатор гуфта чира мефаҳмед? Ина мо ҳамин 36 намедонам 36 кас бошидгар ина хеле мекунем. ҳозир ина нигоҳ кун. Ина хеле мекунем. Диктатура ич хеле мефаҳмед шумо? Диктатура. Диктатура ич хеле мефаҳмед? Диктатура ич хеле мефаҳмед? Намҷа ки ма чаттона наоди дестам. Ма намебинем чат. Диктатураи дар чӣ мефаҳмам? Фаҳмиден манипулятсия чист, интрига чист, фаҳмиден? Ҳамин намедонам 36 7 40 кас боши. Манипулятсияи интригаи фаҳмиден ки чия? Молчание народа. Постоянно ҳамин гапа дори бародар добри. Шояд молчание не, народи ман не молчит, народи ман гап зада. Это просто клама инҷа. Диктатура ғуломонӣ. ғуломдорӣ. Ҳамин диктатураи чӣ ба шумо диктатураи оё? ин ҳамҷода ҳозир овозтии мекунем. Яки хеле инам 33 34 нафар. Диктатура оё дар Тоҷикистон эмомалӣ диктатор аст. Дар дохили ҳамин мухолифоям диктатурае мебинен ё не? Савол шумода. Мухолифоям тамошо карда боша, ҳа не намедонам. Кличкада дига кун бидроки. Агар хуҷайнода далажит кунӣ. Агар тарсида чхеле мефаҳмед ҳамин диктатураро чхеле мефаҳмед? Диктатура режим системаш чхеле ба фикри шумо. Ба фикри шумо чхеле диктатор чӣ? Манипулятсия ха фаҳмиден. Ма шояд фаҳмида бошен манипулятсия, интрига шояд фаҳмида бошен. Манипулятсия чист? Ха манипулятсия общественное мнение один из способов управления большими количествами людей, коллективами, сообществами и так далее путем создания иллюзий. Хоуд, да, хоуд да мебинем мегад ки имомали мурда. Ана хеле месозан, да? Фаҳмидин, а? Иллюзии и условия для управления их поведениями. Барои идора кардани поведенияи шумо. Фаҳмидин, а? Манипуляцияш ҳамин мешавад. Фаҳмидин? Барои один из способов идора кардани инсон ба воситаи манипуляция, информационный политический манипуляция, ба воситаи информационный политический идора кардани ҷамъи одамон бо мақсади сохтани иллюзия дар каллаҳошон, дар сарҳошон иллюзия месозанд. Фаҳмидӣ? Иллюзия месозанд ки ам хеле мекунем, агар не вай иллюзия. Барои ин чиз фикр партизан меши, действовать мекунӣ. Тамом. ин чизо дода намеши. Партизан шав действовать кун. Ман ёд метам. Интригаш чӣ? Интригаш сознательное бо масъулияти пешакӣ гурӯҳ аз ҷониби гурӯҳ ташкил кардагӣ мегӯяд. Да? Просто калима дига хел сохта шудагӣ. Интрига сознательные происки коверзи скритно ба тарафиқи махфӣ аз ҷониби гурӯҳи определённи одам ташкил карда мешавад. Скритно осуществляемый ҳамин иҷро карда мешавад, осуществит карда мешавад ба тариқи действиями, ба тариқи ҳаракат ва беҳаракатӣ. Да, ҳаракат мекунанд барои ба мақсада роҳ ба мондан. Аввал пешакӣ скрита нақша мекашанд. С использованием бо роҳи истифодабарии различных методҳои ҳар гуна метод неблага корҳои бад қатӣ, корҳои бад айку одама бад кардан, сиё кардан, дига хе методо қатӣ. Фаҳмидин? Ҳар чӣ коро қатӣ, приём қатӣ, амхе приёмои бадкунӣ, ҳар хелкунӣ, сиёкунӣ фикри мардума чӣ кардан. Фаҳмидин? Методов средств зачастую, фаҳмидӣ? Средств, ҳамин средств, любой чӣ қатӣ, да, средства массовой информации, методов средств, короче, пул қатӣ ҳам мекунанд, любой чӣ қатӣ мекунанд, зачастую осуществляющаяся бо мақсади ба мақсад ноил шудан, осуществить кардани мақсад, ҳам ба мақсад расидани ай политический противник
оппозиции, противниками оппозиции, политическими противниками оппозиции. Для достижения, барои политические противники оппозиция суркаран ай майдон, для различных, для достижения своей цели, барои расидан ба мақсади ғарази худ, могут обретать различные формы, интриги, внутреннепартийные мешат, бо дарни партияшон нам мекунанд хеле интрига. فهمیدی زکولیسنی بیرون از دولت میکنن این اکتیست های بدرو گوگل دا نویس میبروید پالیتیسکی اینتریگ نویس میبروید پارلمنتسکی تایینی فراکسیون میشه فهمیدی انامین چیزو را باید هر یک کدامی تو دونی هر یک کدامی تو باید هوشیار باشی دانا باشی هر یک کدامت این همین کسی که حتی آوانگارد نمیدونم من شما آوانگارد لوبای دا گفتگی بودم حتی این همین نمیدونم مخالف دام گفتگی بودم بچه ای تو بیزار شده گیر باید تو که حق سوال دادی کو تمام افتیدی همین درنی مخالف دا باش حق سوال تکو چی به همینجاش همه خیلی سوال تکو تمام تو سپیسکده ای برادری ما تو سپیسکده افتیدگی تو سپیسکشون دا افتیدی او را من نمیکنم او را او میکنم لیکن تو سپیسکشون دا افتیدی ایو چیکار میکنن فشار میارن چریز اوجا اینا زکولیس همین با طریق از جانب بیرون هم اپراولت میکنن نو ای درون ایستاده اینتریگی سازدوات میکنن ای داخل ایستاده اینتریگی سازدوات کاری KGB ای میگم که KGB استانه میدونم ما شوم میبینم ما 99% KGBش نکاره خب برادرم حرمت میکنم نو کلاناشون ای دیگه جای اداره میکنن همون سیستم های مقامات حفظی حقوق کلاناشون دیگه رو اداره میکنن پولنی پادواستی همو او بگریزن همونجا میرن تش همو میرن برای همون دیگه رو یاد چی هم اینسترومنت اینا میان کاروچ میگیرن داکورشون موسودا میپرتوین فهمیدی کارگرا چی اولی کلی کارگر هم میگم اوانگارد یک طرف مون کارگر موسور میکنن یا دیو فرق ندارن میکشن اونم جا بردن چقدر اوانگارد کشتن چقدر نمیدونن آدم کشتن برای فکری مردم هایکو فکری مردم از همه چی دیگه جو رواد دیگه سمت رواد ای عزت اما ای دلیر امام علی ای بدخشان ده چقدر آدم کشتن ای بچه های بدخشان رو ترمه کردن ای عمرالی قوت چقدر کشتن ای بین مخالفات چقدر اوجه ضرر گرفت پارتیزان پیدا شدگی بین مخالفات کار کرده است اوجه همین فکرشون دور کردن بین همین هایکو مخالفای هم اوجه بیدار شد اوجه حقشون طلب میکردگی شد اوجه بیدار شد چی به زنی تو دکومنت دارد گفت چی به من ندارم گفت چی به بین کارگرای حکومت اوجه بیدار شد بیشتر شد فهمیدین چی به این آدم قرغیز دا کشتن چی به همین را کشتن مقصد چی بود همین چیزا همش دور کرد یک تا تیمی ناو سر میدی نمیدونم قدم میبرونن میخونن نمیدونم یک تا حاجی یا با یک دومولوی میبیارن یک تا نمیدونم مکه میرن یگون با یگون میگن این نمیجد نمیدونم یگون کوه دا میرن و میگن که نمیجد جین های میگن شما دا سیون که میکنن این نمیجد جین های میگن جین اومده میگن همه تمونه تماشا میکنن چه فهمیدی لوبای چی میسازن لوبای چی برای چی مقصد با نایل شدن فهمیدین مقصدی غرضی که این همین چیزا مقصدشون تمام دیگه هیچی دیگه مقصدشون هیچی الو برای همه هر یک کدامی تو همین چیزا دوم باید تو اداره نشوی اینا همین دیکتاتور رو ساخت این همین جنگ و پنگ ساختگی این همه مردم همه حوزی رفتگی های اروسا آمده است فکراتون وجوده نمیگوین که اوانگارد مرد نمیدونم ارمیا مرد مردکای خوب مرد نمیگوین که مردکایی که وطن دوست میداشت برای وطن جانش داد انوا مرد دیگه فکر باید دیگه طرف کنی نارکوتیک براف پول های یاروغ جنگ او طرف دا بود دوام میتیم این طرفش دا باید فکر بود دیگه فکر کنی چی میکنی؟ همین گپ تمام دیگه هیچی
یک بازی حرامه که برای فکری مردم دیگه طرف جلب کردن. چی به همه تا مخالف مبارزه نمیدونم ما همه کریتیکال میکنیم. چی به همه مبارزه مخالفه یا بار بگو که چی به یانگه ها دکومنت دارن چی به من ندارم بگو بگو آخی خود دارم و اینترویو هم گپ میزنی که همجا دروغ بدرو چی به بگو زنی تو دکومنت دارن من ندارم بگو نه ترس آخی بگوش چی به او برای اودیخنی میرود تتی یانگه برای هم دکومنت کردی تو چیکار میکنه تو غلامی باید کار کنی دولتی انا این پراویل نه انا این حق است حق انا اینجا است حق دیگه جا نیست حق انا این میدان است این کانال مردمی است پروسه ما اداره میکنم که گپ نمیبروید فهمیدی من جواب میگم برای ایکو میفهمین شما پیش مردم ده برای انامیقا یا پارتیزان استانویت کردن نمیتونن دیوانه میشوند وقتی که تو نمیدونم اینا چی داری فرما داری همه هر روز یک تای گود گم شده است اهمیت بده فرما داری یک تای گود گم شده است هر نمیدونی که کی میخرد دورا گرگ میخرد نمیدونم حیوان میخرد نمیدونم گم شده است تو باید دونی که ایکیجو رفته است من گفتم که امام رحمان میدوند که یک بار دیگه میگم امام رحمان میدوند که چند تا ساستفی امویدد اودان کار میکنن نام و فامیل خونش خطی میدونن فهمیدی خطی خوجاش نیام نکاش اینجا نیام نک جرمز نده خونه آدرس میته و رفته میکشن لوبای انسان تا که مقامات کار میکنی فهمیدی چی امنیت چی کارگری مقامات حفظی حقوقی چی نمیدونم ارمیده لوبای تا میکشن برای اینکه خونه و در تمامش میدوند او کنترل شما ده نیستای ولاستاچی شما ده نیستای شما یگان وقت نگوین که ولاست شما پروس اخرانی که انمون خوجایینا که برای ریسورس دوزیدن فهمیدی وقت سواد اومد من قانونی استفاده کردم میتونم شما بعد هر یک تیر نام و فامیل تا میدونن آدرس خدمت میدونن دپوتاتای همیشه روی خط چه میدونن نام و فامیل خط میدونن نمیدونم امنیت همیشه میدونن وزارت کارهای داخلیش میدونن پروکورور میدونن سودیه میدونن حزب اگراری میدوند حزبی نمیدونم کمونیستی میدوند حزبی اصلاحات اقتصادیش میدوند حزبی اون چیه دموکرات خالق دموکراتی میدوند حزبی چیه نهضت اسلام بود سابق مثال او را سپیسکش میدوند کیو بود کیو ازو کیو با این طرف گذشت همه را میدوند کدوم وقت عبرت کردنش میدوند کشتنجا گروهی 24 سپیسکای دوران همه را میدوند پارتیزان نمیدوند анамун оғул анамун гогум мешад ку анамун надонистан ки мехрад партизан одамо партизан омадестай одамо партизан ҷан шидестай одамо ҳама партизан шидестай ҳама шабурӯз партизане фикр дорад свет надорӣ бояд партизан шавӣ об надорӣ партизан шавӣ кӯчак асфалт надор партизан шав намедонам мошинта бензиниш тамом шуд пулд намон бензин харида партизан шав намедонам شیفیرت او چکیده سر پارتیزان شو فهمیدی فرزند گشنای پارتیزان شو لباسی پتینکه فرزند دریدگی پارتیزان شو لوبوی چی شو پارتیزان شو کی رسورس دست بگی چی بخ یا قطی خوجاییناشون خارجه داشتگیان همه چی دارد زندگی میکند تو نه تو اینمی مرا دیدستی نه برای چی تو نه تو فقط همین دادگیان که اینمین جیمک زن اینمی جا نویسته نمیدونم گوش کن برده با خبر همیو در رسون خبر نرسون من تره میگم خبر یگان کسا نرسون خود دلی در پارتیزان شو دلنشی گوش کده ایسته باشی همین قرون رسونی بسای اینمی روز روز گوش کده ایسته باشی همین چی بزای همیو هم باشی من تره میگم همین روز گوش کده ایسته باشی یا بار سوال ته خودت دکی مرا دیدستی سالی 92 دهه کو سنگک ایکیجا بود ویکیپدیا دا نویس سنگک سفارف نویس میبرو فهمیدی ایکیجا بود خچه مردم خطلان گرفته کلابی گرفته چند مردم کلابا کشت فهمیدی فیضلی ایکیجا بود چی وحشی بود فهمیدی چند آدم کشت انا اونجا دا جواب تا میگه که انا کو این طرف شام اون طرف شام اهمیت که امیو ایکیجا این مین ایکیجا چی به همش با صف بدد میکنن چی با صف بدد میکنن سوال تخده ده انالیتیکای دولت خارجی میآموزد هر یک ملت اینستروکتاژ میداد برای اداره کردن دولت‌های دیکتاتورا برای پول کار میکند و بیزنس ایجاد نرمال چیزایی را باید قبول کنید آدمی با عقل ایده‌اش که پول کار میکند
اینا باید نرمال قبول کنی. لیکن شما را که همه خیلی استفاده تون برات چیکار کنم؟ او طرف امام علی پول تون میگیرد، این طرف با ایش پول میگیرد، روسیه میریم با دیگریش پول تون میگیرد، قمار بازیش نمیدونم با آدم اپریدیلیونی و سپورت میگه با پولتون جمع کنه میگیرد، اونجا با یک دیگرش با آدم همیام این تریمه سوزه میگه پولتون میگیرد. شما فقط پلاتیت کردید. غلام پلاتیت کردید، کالتا خوردید. غلام پلاتیت کردید، کالتا خوردید. برای چی؟ پارتیزانو نه. پارتیزانو کالتا نمیخورد. پارتیزانو ناشور کردن. دنیم سال 3 سال ما اینجا شتا همش کتی درس گذاشته فهموندگی همش فهمیدگی ای. پارتیزانو نمیکنه. برای چی؟ پارتیزان نمیشود. پارتیزان نمیافتد لوشکا با. پارتیزان لوشکه همیادا نمیافتد. برای چی؟ پارتیزان لوشکه نمیافتد. برای که پارتیزان آنالیز کنه میتونه. پارتیزان تحلیل کنه میتونه. پارتیزان آنالیتیسکی способность دارد. فهمیدین؟ پارتیزان شو عمل کن. از نظر گذارون عمل کن. فهمیدی؟ پارتیزان شو معین کن، از نظر گذارون عمل کن. دیگه دودا نشو یودا. باور نکن. فقط خود دا باور کن. هستی دا باور کن. هستی کوی نمیروز. انمو دا باور کن. ایلیوزه که ایو وعده میکنم باور نکن. برای چی بگو؟ ایو احمون نسلم. فهمیده سی تو؟ همون نسلی که تر همین روز درسون احمون نسل ای دیگه نسل نیست. ایمون کوچای ایمون گذرای. ایمون گذره که هنمو اون بود بابای کلانی ترکش. منم مردم خطلون. احمون کوچای. تخشرو میدونه ای چیزه. بابای کلانو پدر رو نمیدونه. اما کی تقت هر خونه یکتی مرده داشت جنگ شهروندی به مردم غیر مردم خطلون. همت که او ریخت پدر و باباتون همه حوزی گجا شدن یا ترمه شدن یا کشتن. خودت سوال کن. Просто собрать шау, ина мин площадка, ина амод. Ҳамҷаса собрать шау ҳамад. Вақти соат омад ман мегум чӣ хеле карана. Барои ки ман медонам, калидша медонам. Ман он чизе ки сохтагиам калидша дорам. Калита метавонам вақти соат қати омад. Мо барои власт хестагӣ нестем, мо мегум. Мо барои зиндагӣ хестагием. Вақте ки ман гушна, конечно ман любой киса мегум. وقتی که من گوشنا مردم من گوشنا وقتی که مردم من گوشنا چی به من یگون چه نگو سوال چی به مردم من گوشنا چی به مردم من مهاجرت در آمدگی پوسکای مخالف باشد نوای تاجیک است تاجیک من است چی به زنی تو دکومنت دارد او دکومنت ندارد من میگم چی به سوال لوگیچیسکی تو گپ زنی کو نمیدونم بعضی چی اونا وجود امام علی فرزنداش همه چی دارد گپ زنیم و شما را گپ نزنی شما چی شاخ دارید ترام بگو که امام علی نمیدونم پورتریت امام علی بالای سرت بزن برو با گپ نزنیم ما گپ میزنیم لوبو اکس گپ میزنیم کسی که حق تاجیک میخرد کسی که تاجیک غلام میکند کسی که تاجیک ایکو پاتستاوا میکند لوبو اکس گپ میزنیم من مرا میلیون بار پاتستاوا می تو حاضر میسازم زنک و مردکش که پاتستاوا کردنی میشه زنکاشا پتکولیشات میکنن که پاتستاوا کنن گپ زنن لیکن من گپ میزنم چی ما بازی میکنم قطعشون نرمال نه چی نرمال نه ای چیز برای ما چیکار میکنی تو مرا تو ممکن بوده خونی مورد ایدرش کالا کشیدن ما ممکن نیست ای مورد کالا کشیدن چی با سوال لوگیچسکی وقتی که تیام همین دو تا چشم داری منم دو تا دست دارم ترام دو تا دست داری دو تا پا داری چی داری تو همین کالای منم دارم ترام داری هر دو ما یکی هر دو ما یک سوش نیستیم گفتی گپا سوش نیست هر دو ما یک مخلوقی همون هستی آفریدگی اچی به تو ایمان زیاد بودی نه نمیشد دیگه خیلی چیزا شما ایلوزیاتونا دور کنین ای خدمتان ایلوزیاتونا دور کنین این مردم دیگه نمیشد دا شما آنالیز میکنین کسی که میبینی دیگران رو روی کن چه اوانگاردی لوبای کس باشی کارگری مقامات باشی کو پاکتیس کن دیگراش تا بوده دیگه بچه‌ای که جورا تایکا هم کرو بودن بوتش فهمیدی درناتون دایکو گپ پهن میکنن که این مورد خیلی شده سایکو شتاب او بینات خوشور شود نمورد خوردن افتاد یا لوبای کس کشتنیان
любой инсона иё куштаниам. Иё да фарқ надорад дига. Иё да надорад. Иё да орез намедонам зану фарзандам бар те мекушанад. Иё да фарқ надорад дига. Иё да главни инамин чиз шума. Главни иё хурдестан ай шумо. Ҳамин меган ки пул ҷамъ кун ку ҳама пул метику бурда. Ғулом ман гуфтам давлатое ки пешрафтаи бин галстки намебурад давлаташ. Раис вазириш намедонам президенташ. Барои ҳама қама площадкаам хеле карагӣ. Манам гуфта будам сарда кастун пуш галстук пуш. Ман ғуломои тарсанам не мо мақсад доштем ку партизанон мақсад кати биромад иҷада. Фаҳмиде? Мақсад шон мардум ба озодии объективни озодие нишон додан. Озодӣ дар куҷост? Зиндагии хуб дар куҷост? Анамора нишон додан. Ин ҳамин давлатҳои пешрафта Америкае бин галстук намебандад. Намедонам Европае бин велосипед ки мерад депутат галстук намебандад. Ҳамн кабинетиш медорад, костюму вешилка дорад, ҳам костюму бурукиш мондагем болоша костюм бурука мепӯшад, галстукиш мебанда. Агар сиёмка ҳамун рӯз дарод ҳамун залошонда. Ҳама хел мекунад. Дига вақт ба ҳам хел медорад. Любой хел. Фаҳмидед? Зато вот здесь работает. Барои чи давлатҳои мо барбарад туалет дам барад галстуку костюм ки мерад. Чи ба? Тарсондан. Тарсондан. ҳар як қадоми ту донина. Дода нашав. Дода нашав ягон чи дигар. Дода нашав. Ягон вақт дода нашав дигар. 180 миллион аҳолӣ дорад Россия. Футболка ки мебурад Зеленский гап мезанад. 1 сол шудестай задестай. Наметонам. Чи ба? Уш галстук қати мебурояд. Чи ба? барои ин ки озодо ҷанг кардестай, озод будаги одамо ҳуҷада рафтагиай, озод инсон мешапад. барои ин ки вай маззаи озодие мефаҳмад. озодӣ дар куҷо буданаша вай мефаҳмад. фаҳмидем? барои анамиқа ҳар як қадоми тайку анамиқа бояд рабски мишленитонро гум кунем. Рабски мишлени мегӯед ина? Рабски мишлениш вақте ки ҳамиё гап мезанад, шумо қарсак мезанед, лайк меҷиқен, намедонам, таъриф мекунед, записашонро тақсим мекунед ку анамун рабски мишленитонро дур кунед айхитон. 31 сол шуморо ҳамин рӯзда овардаги ҳамин одам. ҳамин одамо, ҳамун қишр, дига не ҳамун одамо, бо ҳамун ба бовар кардан, ғулом шудани шумо, оянда ғуломия ба калла гирифтанотон аз шумо ай худи ҳар як кадоми ту вобаста аст. Ана ин площадка озодӣ аст. Амод озодӣ ай. И амод номаш иззат не. И амод намедонам номаш ягон чи не. И амод армияи мардумӣ, муҳоҷир, мухолифи анамин байни кӯҳҳо да мондагӣ ку зада безор шудагӣ ай. Фаҳмидӣ? муҳоҷири байни кӯҳҳо да мондагӣ ку ай пултия безор шудагӣ ай. Фаҳмидӣ? мансабдори оддӣ, мансабдори баландпое ки истифода бурда патсава кара безорш карагиян, ғулом бори истифода мебаран ку мутафаккири дине ки безорш карагиян ку антипартии мекунан ку дарни ҳизбу ҳаракат даҳай ки дарни ҳизби халқи демократида ҳастаю чиш мекунан ку ходуш наметан ку анам хеле майдон ай. майдони озодихоҳ ай. Озодихоҳ чиста власт принадлежит моему народу. Нимине моему народу. Мардуми мада тааллуқ дорад власт. Власт, ресурс мардуми мада тааллуқ дорад. Дига ягон каста, ягон қабилада, ягон гурӯҳда тааллуқ надорад. Касе любой хе фикр кунад, фикр мекунад. барои анамақай ку манипулясия, интрига ба дода нашав. Просто ҳамхе тамошо кун, гузар бурад. Чем вай ана иҷада записои полезни ҳай айсар тамошо карангир. Айсар тамошо карангир. намедонам наушники бин, мара тамошо накун, афти мара набин, афти мара набин, намедонам лайв гӯш кун. гӯш наушникида гӯш мон, тамошо кун. намедонам ту ключора меёбӣ. ту сознательно ба савод мешӣ. ту ҳаматарафае ку ба ақл мешӣ. ман чанд моҳ пеш, 7-8 моҳ пеш ман шуморо гуфта будам. мухолиф, мубориз, муҳоҷир ҳамата гуфтум ки эмомали раҳмоли пе хуҷайнош мерад. сархам мекунад гуфтум. намедонам. гуфтум ки пултон метадона якум бор ҷанга кардона ёрдамроӣ кард. барои чи ёрдамроӣ кард? мо ҳамуз рӯз чи мондем ку пул ҷамъ мекунем, гуфта мондем, ӯ сразу ёрдам кард, партизанон накунад. фаҳмидӣ? мо тактика мегузаронем қатъӣ. мефаҳмед ту? лекин ёрдам кард партизанон. ҳамин худшонда задан.
лекин барои ҳамин айку партизан шав гуфта будум мебуроянд любой читон меган, любой чи месозан, любой кор мекунанд ки шумо ҳамиёда диққаттон ҷалб шавад. Намедонам якта мусафед чона мебуроранд, намедонам ришайку сурх мекунанд, намедонам любой кор мекунанд, рақс намедарод намедонам, любой кор мекунанд ки ҳами ту анамора нигоҳ кунӣ. барои он ки подсознательно идора кардани мавзӯи имрӯза мавзӯи беҳад ҷолиб бисёр гап задестам кумам. Фаҳмидем? барои анам қайку ҳамин инам интоз тамошо дорем, дигаро да запис роӣ кунем. барои чӣ метарсӣ? барои чӣ метарсӣ? ина ту тарсӣ ки навистанда тарсӣ намедонам. хони раиси ҷамоатда света гуфтанда тарсӣ, акаву додарда гуфтанда тарсӣ. аврупода омада ғуломдорӣ карда бо пул роӣ кардестӣ, бо и тарафшда доля додестӣ ки ту бежен самиҷада бестию ҳарчи ёшам гап назанду ӯшам гап назананд ӯштам ха пул роӣ кунӣ кам зиндагита пеш барӣ. ту ғулом бошӣ, бугу охи хеб бугу ки ман ғуломам, тамом всё. На этом закончится тема. лекин ту ки озодӣ мехоҳӣ, бояд чӣ кор кунӣ? бояд барои бояд ту амал кунӣ. амал да нишон те. ту роӣ кун, ту распространят кун записа. распространят кун. распространи ҳичи натонистӣ кутесам. як симкарти ба ҷоӣ бихар, намедонам симкарти ягон намедонам, любой одама бихар. фаҳмидӣ? анамуна мон ватсап скачат кун, ҳама контакта барои кун. тамошо кун, зинда мон гуфта. тамошо кун, подписка кун, зинда мон. тамошо кун, подписка кун, зинда мон. ана мехоҳӣ роӣ кун ҳамин записа. ин канал чӣ не? ман номашо гуфтаам ку номашо Эмомали Раҳмон мемонад. як пурсидам мегӯяд канал Эмомали Раҳмон буда, сурати Эмомали Раҳмон ха мон тамошош дорем. чо здесь проблема? намедонам ҳизби халқи демократӣ мемонад. ку ҳизби халқи демократиша худаш раҳбараша бигирад экстремисти террористӣ эълон кунад. намедонам. любой чи мемонад. любой чи ҳақ дорем. барои он ки вақте ки инсон когда создается партизанское движение, man шумода мегӯям, партизанское движение тогда создается, когда народ не сможет обращаться против определенных правонарушений, когда народ не сможет говорить, не сможет обращаться к правоохранительным органам насчет того, что их права нарушалось, их имущество обокрали, их дочерей, матерей насиловали, их имущество насильно берет. Все, когда все это начинается, и когда народ понимает, что в оппозиции пойдут, оппозиции опять те люди, если будут говорить, опять те люди идет их дома и будут их давить. Это опять те люди, те кланы, те люди, которые не дают другим оппозиционерам правду говорить, правильно выступать. Потом создается партизанское движение. партизанские ҳаракати партизанӣ озодихоҳ ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ, ҳам аз ҷиҳати ҳарбӣ, ҳаматарафа кадом вақт ташкил карда мешавад? ҳамон вақт ташкил карда мешавад ки ман тоҷикӣ мефаҳмонам шумо. дар он ҳолат ки ҳангоми гирифтани моликияти мардум, паймол шудани ҳуқуқи мардум, паймол шудани ҳуқуқи коргари оддӣ, ҳам мансабдори оддӣ, мансабдори миёна, ҳама муҳоҷир, мухолиф, ҳамаи ҳуқуқҳошон паймол мешавад, муроҷиат мекунад. например, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба, например, мухолиф бошад, роҳбари ҳамон ҳизб да, любой ҷо муроҷиат мекунад, ҳаққаш паймол мешад, ягон кас чора намебинад. анамон вақт ва партизански движение пайдо мешад. ва партизански движение уже медонад ки ҳамаи анамон канало уже ҳамаш контролируеми инсоноанд, ӯ идорашавандаанд. анамон вақта партизански движение пайдо мешад. ва партизански движение мақсадаш танҳо якта чиз мешад. партизан барои моликият намехезад, партизан барои вазифа намехезад, партизан барои ягон чи намехезад. партизан танҳо барои озодии комил мехезад. партизан барои зиндагии арзанда мехезад. партизан барои ресурсе ки ба ӯ тааллуқ дорад барои анамон мехезад. фаҳмидем? ана ин аст партизанӣ. барои ҳама ҳар як кадомат партизан шавад.
اولش هم پارتیزانی آخرش هم پارتیزانی. انا امروز بود، امروز موضوع سلامت باشین، زنده باشین، همه تا حرمت میکنیم. просто манипуляция, интрига ва дода нашав, канал ва обуна шав, натарсида наме биҷиқ лайка обуна шав, тақсим кун. Чанда намедонам ҳамун канал даим телефони хидат хатияком Россия да. Аниқ кар наметона. Ози проблема диге чия? Ҳама да рой кун. Чанqa контакт дори рой кун. Ҳама да рой кун, ҳамара пат. Зинда мони партизан шав. Навис рой кун. Обуна шав, партизан шав. Навис рой кун. Саломат боши, зинда боши ҳама. و دقتتون رحمت برادرها. چیزی جای خطا گفتیم، چیزی گفتیم، извинения. زنده باشین.